नमस्कार पाठक बंधु। आज मु आपको पढ़ी शुणाइवाई जाऊँगी मोर मोनालिसार हेस बहीर गोटे कहानीर ना हूँ अवैध। आसतु आरंभ करवा। आउ जह्न सांगे मिलामिशा भल लगुनि ताकू। जह्न रातिर आलुओ ताकू लगुच बैशाखर खरा परी। इच्छा होनी फूल सांगे टुपटाप कथा हेबापाई। थंडा थंडा खोल पवनर हवा ताकू लगुच भारी अणनिश्वासी। श्रावणर मेघर रिमझिम ताकू करुनी आनमना। उलुसी उठुनी देह पहली वर्षारे भिजी जावाई। राति ताकू भल लगुनी। आखि अपेक्षा करुनी स्वप्न देखिबापाई। मन कहूनी आईना सामने ठिया ही फुलेई हवापाई। निठेई निठेई निरेखी निरेखी देखिबापाई तार गोरा तक तक मुह को। गर्व करने नुहे, विष भलिया लगुच तार पुरिला देहटाकू देखी। मन होनी अन्यमनस्क भाव गाल को फुलेई कमेई देखिबाकू ता गालर सुंदर डिम्पल दीटाकू। इच्छा होनी और सजाई हेबापाई। दौड़ी जावाकू इच्छा होनी मोबाइल रिंग शुणी मेसेज बॉक्स चेक करने। मन होनी फेसबुक रे फोटो अपलोड करने। आग्रह नाई आउ देखियापाई केतेटा लाइक आसिला, किए कमेंट कला, किए शेयर कला। कमेंट रे प्रिटी, हॉट, लुकिंग ब्यूटीफुल, नाइस आदि शब्द गुड़ाक ताकू विष भलिया लगुच। व्हाट्सएप स्टाटस कहूची 3 दिन तलर डेटा 7-8 PM लास्ट सीन। आखि बंद करी खट पर पड़ी रही शिखा। स्वप्न देखा नुहे, ता जीवनर अंधारर गभीरता अनुभव करने, निजक लुचई देवाकू समस्त आखि सामनारू, भूली जावाकू तार वर्तमान परिवेश को। कबाट बंद, लाइट ऑफ, रूम सारा मेंचा मेंचा नीरवता, गभीर असहाय बोध तार चलप्रचल। खाली रूम टीए कहीं, पूरा मनमोहन महापात्र आर्यनगर फेज 2 घर सरल से अवस्था। महापात्र बाबू घर ना देइथिले सरल, हेले तांकर नीतिदिनिया सहज जीवनचर्या हठात होई पड़छि जटिल। जीवनर सबु समस्या को मानसांक परि कषि देउथुवा मनीष आज पड़ी जाइछि अछिंडा अंक हाबुड़े। अंकटा केउठु कषिबाकू आरंभ करिवे किछि बुद्धिबाट दिसुनी। सबु ठीक ठाक चलीथिला। महापात्र बाबूंक श्रांत श्रृंखलित साम्राज्यटी गोटे विस्फोरण है से दिन रविवार संध्या बेले। से दिन महापात्र बाबू गोटे काम बंधु कमल घर को जाइथांती। लंच सारी फेरिबा कथा, हेले आसी संध्या 7टा बाजिलाणी। आसी नाहांती, फोन भी कहीं करनाहांती। संध्यारे चा खाइबा टाइम हो गलानी। जेउठी थिले भी घरणी हाथर सांध्य चा विलासी महापात्र बाबू चा टिके पीवाई संध्या 7टा पूर्व घर को पलि आसती। सरला निज मोबाइल कॉल करने गले, देखला बेलू मोबाइल स्विच ऑफ। ओहो, मोबाइलटा स्विच ऑफ। से बोधे ट्राए करिथिबे, लागी नथिबो। हेले शिखा को तो करि पारथांते। हाँ, काले भाभी थे शिखा घर को फेरी नथिबो। हौ ताहले जे शिखा को पचारे, कहीं किछि कहिनी तो से, नहले शिखा मोबाइल रु कॉल कर दिए। स्वगतोक्ति सह पत्नी सरला देवी शिखा को डाकी डाकी ता रूम को पशिगले। शिखा शिखा शिखा, माँ शिखा। हाँ माँ, मु धूप दौची। ठाकुर घरे धूप दौथला शिखा। मोबाइलटा कौटी रखिछु कि माँ? बापा को टिके फोन करे मु। एक कथा सुनी पारलानी बोधे शिखा। ठाकुर घर घंटीर शब्द रे बेड उपरे पड़ीथला मोबाइलटा। उठेई देले सरला देवी। मोबाइल बाजिला। टू 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 टू। मेसेज आसिला कहार। आउ ये मेसेज कले कि शिखा को? एंकरी मेसेज होइथिबो बोधे। सरला देवी क्लिक कले मेसेज उपरे। पासवर्ड नहीं फोनटारे। हाउ कम? आई कैंट बिलीव दिस। वी हैव टू मीट। पाखरे किए अच्छी कि कॉल करिवे एबे? आई लव यू माय बेबी। पछू घुंची गले सरला देवी। लव यू बेबी? किए ये कौन लिखुची? कॉल करने पाखरे किए अच्छी ना नहीं बोली पचारुची कहीं? सरला देवी टिके आश्चर्य हेले। शिखा को किए मेसेज करिछि? मेसेजटा तांको लागिला टिके अखाड़ुआ। नंबर देखिले सरला देवी। सेव होइछि फ्रेंड बोली। ये की फ्रेंड? शिखार तो सबू सांग को से जानती। स्कूल बेस्ट फ्रेंड संगीता ठारू नहीं लुसी, लीना, सिलू, ए ऑफिसर फेवरेट ईसा पर्यंत। मेसेज ऊपर को स्क्रॉल कले सरला देवी। चमक उठिले से। हुए तो यह थिला तांको फोन यूज करने दिन ठारू सबुठु भीषण मेसेज। फोनटा को आखि पाखु टाणे आउ थे पढ़िले से जहाँ पढ़ुचंती ठीक तो। आई एम प्रेग्नेंट। सत मिछ आश्चर्य राग द्वंद्वर फेंटा पेटी धक्कारे दम करी बसी पड़े से एक बेड उपरे एक अस्पष्ट आर्तनाद रे। कौन पढ़ुचंती से? सत ये फोन शिखार तो? से सब ठीक देखुले जानूले भी मनटा एमती पचारि होता मन को। स्क्रॉल करी पढ़ी चारे मेसेज सबू।
ପରସ୍ତ ପରସ୍ତ କରି ଫିଟି ପଡ଼ୁଥିଲା ଝିଅର ମନଦିଆନିଆ କଥା। ପ୍ରେମର ପ୍ରମାଣ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ। ଥକ୍କା ହୋଇ ବସି ରହିଲେ ସେ। ଆଉ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରି ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସମୟରେ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଘୃଣିତ ଲାଇନ୍ଟା ଆଇ ଆମ୍ ପ୍ରେଗନାଣ୍ଟ। ହୁଏତ ଗୋଟେ ମା ହିସାବରେ ଝିଅ ପାଇଁ ଏଇ ଲାଇନ୍ଟା ଶୁଣି ସେ ଖୁସିରେ ଫାଟି ପଡ଼ିବା କଥା। ସେ ଆଈ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଘରକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଅଜାଡ଼ି ଦେବା କଥା। ମା ବିଳାସୁଣୀକୁ ନେହୁରା ହୋଇ ଅଳି କରିବା କଥା। ମା ଲୋ, ମୋ ଶିଖାର ଛୁଆକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିତା। ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ମହାପାତ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ କହିବା କଥା, ଶୁଣୁଛ, ଏଇଠି ଶୁଣୁଛ, ଶିଖା ଆମର ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହେଲେ ଆଜି ଏକଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ଛାତି ଫାଟିଗଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ସେ ଆଈ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି। ମହାପାତ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ କହିବା ପାଇଁ ପାଦ ଉଠୁନି। ହଠାତ୍ ଭାରି ହୋଇ ଯେମିତି ପାଦ ଦିଟା ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହେଇ ପଡ଼ୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କୋଷିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। କାଳିଆରେ, ଇଏ ତୋର କି ନ୍ୟାୟ? ମା ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀ ବିଳାସୁଣୀଙ୍କୁ ନେହୁରା ହୋଇ ଅଳିହବ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଏ ଛୁଆଟା ଉପରୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଜଲ୍ଦି ଘଣ୍ଟ ଉଠେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଣ୍ଡରେ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଶିରାପ୍ରସାରଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ହଠାତ୍ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଓଃ, ସତେ କି ମୁଣ୍ଡଟା ଠୋ କରି ଫାଟିଯିବ ଏବେ। ପୁଳା ପୁଳା ହୋଇ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ୁଛି ଆକାଶ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ଆଉ ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ହୋଇ ତଳକୁ ଧସି ଯାଉଛି ପାଦ ତଳର ମାଟି। ଠାକୁର ଘରେ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା ଘଣ୍ଟିର ଶବ୍ଦ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନାର ସ୍ୱର। ହୁଏତ ଶିଖାର ପୂଜା ଏବେ ଯାଏ ସରିନି। କ'ଣ କରିବେ ନ କରିବେ ହେଇ ନିଜ ସନ୍ଦେହକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ ସେହି ନମ୍ବରକୁ ଡାଏଲ୍ କଲେ ସରଳା ଦେବୀ। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ ଶିଖା, 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 ହ୍ୟାଲୋ, ମୋ କଥା ତୁମକୁ ଶୁଣାଯାଉଛି ଶିଖା? ହ୍ୟାଲୋ, ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ହିୟର୍ ୟୁ। ଚଟ୍ କରି ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲେ ସରଳା ଦେବୀ। ଆରପଟର ସ୍ୱର ଥିଲା ଅପରିଚିତ ଆଉ ଜଣେ ପୁରୁଷର। ସେପଟୁ ପୁଣି ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ଫୋନ୍ଟା ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ରଖିଦେଲେ ସରଳା ଦେବୀ। ଆଖିରୁ ବହି ଆସୁଛି ଧାର ଧାର ଲୁହ। ଫୋନ୍ଟା ସେମିତି ଘିଁ ଘିଁ ହେଇ ଭାଇବ୍ରେଟ୍ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ସବୁ ଘରେ ଧୂପ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଶିଖା ଆସିଲା ତା ରୁମ୍କୁ। ହାତରେ ଘିଅ ଦୀପର ବଳିତା। ଲାଇଟ୍ଟା କେତେବେଳେ କଟିଯାଇଛି ବୋଧେ। ସରଳା ଦେବୀ ଦେଖିଲେ ଶିଖାକୁ। ଦୀପର ଆଲୁଅରେ ଶିଖାର ମୁହଁ ଦିଶୁଥିଲା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ପୁରା ଅନ୍ଧାରିଆ ଘରଟା ଭିତରେ ଶିଖାର ମୁହଁ ଜଳୁଥିଲା ଦୀପଶିଖାଟିଏ ପରି। ସରଳ, ପବିତ୍ର, ସ୍ନିଗ୍ଧତାରେ ଢଳଢଳ, ହେଲେ ତେଜିଆନ, ଆଲୋକିତ, ଶକ୍ତିର ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ। ଇଏ ସେଇ ଶିଖାଟି ଯିଏ 25 ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ସତେକ ରକ୍ତକଣିକାରୁ ଶକ୍ତି ନେଇ ତାଙ୍କ ସ୍ନାୟୁରେ ସ୍ନାୟୁ ଯୋଡ଼ି 10 ମାସ ଧରି ତାଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ରହି ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଥିଲା। ସେ ତା ନାଁ ରଖିଥିଲେ ଶିଖା। ତାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକରେ ଜଳି ଉଠି କୂଳକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ, ନା କୂଳର ସମ୍ମାନକୁ ଜାଳିଦେବା ପାଇଁ? ସଫଳତାର ଶିଖା ହୋଇ ତାଙ୍କର ଓ ମନମୋହନ ବାବୁଙ୍କର ଆଶାକୁ ଜଳେଇ ରଖିବା ପାଇଁ, ନା ହତାଶାର ଶିଖା ହୋଇ ତାଙ୍କର ସବୁ ଆଶା ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେବା ପାଇଁ? ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ସ୍ୱପ୍ନର ଶିଖା ହୋଇ ଜଳି ଉଠିବା ପାଇଁ, ନା ଜଳି ଉଠି ଆଖି ଥାଉ ଥାଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ କରିଦେବା ପାଇଁ? ଶିଖା ତାଙ୍କ ପେଟରେ ଥିଲାବେଳେ ସେ ତା କଥା ସବୁ ବୁଝି ଯାଉଥିଲେ। ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ଶିଖା କେମିତି ଭିତରେ ବୁଲୁଛି, ଗୋଇଠା ମାରୁଛି। ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ପାଟି ଫିଟି ନଥିବା ଶିଖାର ସବୁ ମନ କଥା ବୁଝି ଯାଉଥିଲେ। ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲେ ଭରି ଦେଉଥିଲେ ତାର ପେଟ ନିଜ ଶରୀରରୁ ମାତୃତ୍ୱର ସନ୍ତକ ନିଗାଡ଼ି। ବୁଲିଯିବ ଜାଣିପାରି ନେଇଯାଉଥିଲେ ଛାତ ଉପରକୁ। ତାର ଖେଳିବା ମୁଡ୍କୁ ଜାଣିପାରି ବରୁଥିଲେ ଘୋଡ଼ା, ଗଧ, ମାଙ୍କଡ଼। ବଜାରରୁ କିଣି ଆଣୁଥିଲେ ହରେକ ରକମର ଖେଳଣା। ଶୋଇବ ବୋଲି ଜାଣିପାରି ଟିଭି ବନ୍ଦ କରି ଶୁଆଇ ଦେଉଥିଲେ ନାନାବାୟା ଗୀତ ଗାଇ। ଶିଖାର ଶୋଇବା ପାଇଁ ବିଚରା ମନମୋହନ ବାବୁ ଅଫିସରୁ ଫେରି ନ୍ୟୁଜ୍ ବି ଟିକେ ଦେଖିପାରିନାହାନ୍ତି କେତେ ବର୍ଷ। ଟିଭି ଅଫ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସରଳା। ଶିଖାର ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି ବୋଲି ଜାଣିପାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ବସି ରହିଛନ୍ତି। ମନ ଖୁସି ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିପାରି ଶିଖାର ଖୁସିରେ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଶିଖାର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ସ୍କୁଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ମନ ବୁଝି ସେ କହିବା ଆଗରୁ କିଣିଦେଇଛନ୍ତି ତା ମନ ମୁତାବକ ଡ୍ରେସ୍, ପରସି ଦେଇଛନ୍ତି ତା ପସନ୍ଦର ଖାଇବା। ହେଲେ ଆଜି ସେ କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ଏତେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲାଣି ଯେ ସେ ତା ମନର କଥା ବୁଝିପାରିଲେନି, ତା ଛାତି ତଳୁ ଦେଖିପାରିଲେନି? ହସିଲେ ସରଳା ଦେବୀ। ଦୁନିଆର ଇଏ ତ ବିଚିତ୍ର ନୀତି। କଥା କହୁଥିବା ମଣିଷର ସବୁ କଥା ବୁଝି ହୁଏ, କଥା କହୁଥିବା ମଣିଷର ସବୁ କଥା ବୁଝି ହୁଏ, ହେଲେ କଷ୍ଟ ହୁଏ କଥା କହୁନଥିବା ମଣିଷର ସବୁ କଥା ବୁଝି ହୁଏ, ହେଲେ କଷ୍ଟ ହୁଏ କଥା କହୁଥିବା ମଣିଷର ମନ କଥା ଜାଣିବାକୁ। ଶିଖାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗର୍ବ। ମା ଝିଅ ଦୁହେଁ ନୁହେଁ ତ ଦିଟା ସାଙ୍ଗଙ୍କ ରିଲେସନସିପ୍ ଯେମିତି। ଛୋଟବେଳୁ ନେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଖା ତାର ସବୁ କଥା ଟିକନିକ୍ ସେୟାର କରିଛି ସରଳାଙ୍କ ସହ। କିଛି କେବେ ଲୁଚାଇନି ତାଙ୍କଠାରୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରିଲେ ଦିନଯାକର ଘଟଣା ବାନ୍ତି କରି ପକାଇବା ଯାଏଁ ତାକୁ ଥୟ ନଥାଏ।
आज स्कूल रे कौन पाई पनिशमेंट पाइछि, ता परीक्षा रे केमती खराब हेइछि, को पिला ताको लाइन मारुछि, ऑफिस रे से पिलाटी तो केमती प्रपोज करि सब कथा। ए कथा गुडा किए कौन कहे, हेले सी कही ता माँ को आउ कही मामा यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। हसंती दी जन। हेले कथा गपु गपु से ता हृदय क्या दे बसछि, से कथाटा केमती अटकी जाइछि ता तंटीरे, ताकू अलगा करी चापी रखिछि छाती, लुचेई रखिछि तांकठारु। ना से एमती करि परिबनी, तांक मन कहूतला, हेले मुंड जानुथला ठीक से जहाँ देखिचंती ता सत। बड़ असहाय बोध हैला तांकू, जेमिति से आउ शिखा घुंची जाउछंती दूरकू दूरकू एक अपहंच दूरता सृष्टि करी। ये तो थिला आजिर शिखार कथा। आपण मानू मु आगु को आउरी पढ़ी शुणेबी आसंता अध्याय। सेबे जाए मते विदाय दियंतु। नमस्कार।